Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto sa lami. Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galasio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Nagharap tambal ipang-inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiku kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, kinta na yun akong gibati. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. That portion was brought to you by Ascoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilong Ranger? Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon? Dili sipon. Di siguro ni mo dayon. Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon. Sipon dayon? Oo, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na ay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon. Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan no kaloy sa Dios na wala. Wala na ko naka-patik up ay wa naman ko gibati. Nya kahandog karon nagmintin ako. Andog karon ayo na ko gumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa Buena Vista. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's #1 ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Tofu sisig? With mayo? Pwede sa ulam yan? Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.